di wadah ulun atau di majelis ulun. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil akhir, yaumil kiamah. Mudah-mudahan senantiasa berkah daripada beliau kita berkumpul di sini, senantiasa dikabulkan segala niat dan hajat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Dan ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada warga di sini, warga Gembutai, yaitu kata ulun sebutkan satu persatu yang telah membuangkan waktunya, gotong royongnya ataupun sumbangsihnya ataupun menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Sekali lagi ulun selaku panitia penanggung jawab acara di malam hari ini, yaitu Maulidur Rasul atau memperingati atau mengenang, tentu banyak pengertiannya, memperingati Maulidur Rasul atau mengenang. Nah, jadi tema kita malam ini mengenang hari kelahiran anak yatim. Mungkin di majelis-majelis lain itu mungkin tidak pernah dikupas. Nah, ini artinya ulun juga terima kasih banyak kepada anak-anak ulun. Ini ada Habib Hasan Takumpulan, nah ini ada Habib Alwi, ada juga ini kata tapi Habib Alik, nah ini ada juga Habib Adul. Artinya ini di sana kita ada juga juga. Nah, jadi ulun ada mengurangi rasa hormat ulun, takjim ulun lawan bubuan pianang datangan ke sini, karena mana ulun banyak ada ingat ngaran lawan kada tahu. Nah, ini bahasa kampung jelas. Nah, jadi intinya ulun kada mengurangi rasa hormat ulun, ridanya ulun, ridanya pian juga berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa berkumpul lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi langsung aja kita singkat. Ulun memberi waktu kurang lebih 25 menit. Nah, ada panjang hari ini. Artinya kita mengenang daripada kelahiran seorang anak yatim, yaitu tidak lain yang tak bukan ialah Habibuna wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, karena mana di mana di dalam Maulidur Rasul ini sering dikupas oleh para ahlul bait atau para habaib atau para guru-guru kiai dan ustadz serta al-mukarram di Nusantara sampai di daerah Timur Tengah. Nah, itu jadi kita ambil daripada itibar beliau, karena seorang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad ibni Abdillah, tadi adalah seorang yang memberikan contoh suri teladan. Nah, jadi beliau itu ketika terlahir di malam atau subuh itu bulan Rabiul Awal, itu hidup 12, senantiasa alam semesta itu menyambut kedatangan beliau. Karena mana beliaulah yang senantiasa memberikan curahan syafaat bagi kita semua daripada umat kaum muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, jadi kata berpilih kasih, karena sebelum diciptakan daripada nurnya Muhammad tadi, ialah Nabi tadi sudah istilahnya kita tuh dirancang akan ada kelak Nabi yang ke-25, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawakan adab sehingga menjadi manusia yang berakhlak. Nah, sesuai tema kan. Jadi kita kadang mengurangi melebihi, karena mana kita banyak hanya mengenang atau memperingati tapi tidak pernah merasakan buah daripada salawat dan salam kepada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena mana banyak yang kita kupas, banyak yang kita tajamkan tentang perjalanan Rasulullah, ialah 9 jenis dan 9 perkara yang beliau ajarkan. Karena beliau terlahir daripada keluarga miskin, dan terlahir ketika itu beliau sudah yatim di dalam kandungan. Ketika berumur 4 bulan beliau di dalam kandungan ayahnya, beliau sudah kembali ke rahmatullah. Nah, jadi salah satu kita kenang perjalanan beliau tadi ialah yang kita kenal daripada seorang yatim yang terlahir ke dunia, yaitu hidup 12 Rabiul Awal. Nah, jadi mudah-mudahan kita senantiasa ingat cinta dengan beliau, cinta dengan Ahlul Bait tadi, senantiasa kita berkumpul akan kepada beliau.
kuturunkan sehingga rahmat tadi terkecuali untukmu Muhammad beserta umatmu. Nah itu luar biasa beliau tuh membawakan kita sampai kita berkumpul malam itu rahmat daripada Allah, syafaat daripada beliau. Nah jadi mudah-mudahan kita mulai malam ini melihat daripada atau meniru daripada adab-adab beliau, yaitu terbagi daripada 9 jenis tadi. Nah jadi satu kita mengenal daripada perjalanan beliau tadi. Pertama lahir yatim piatu, yatim dulu kan. Nah ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu yatim. Nah yang kedua beliau sekitar umur 6 tahun tuh piatu, meninggal sang ayah beliau. Nah jadi dua sudah, satu unsur dua bagian. Jadi yang kedua beliau terlahir daripada keluarga fakir dan miskin. Nah itu yang kita kenal. Artinya 4 unsur 2 bagian. Jadi yang ketiga beliau adalah seorang memualafkan dan musafir. Nah jadi yang pertama memualafkan daripada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ialah beliau. Nah jadi zaman beliau itu orang yang menyembah berhala, itu yang pertama dimualafkan beliau. Nah mudah-mudahan para juriat, para ahlul bait, nah ada di sini kita mau menyiarkan tentang yang disampaikan oleh beliau. Karena mana ini tidak banyak, artinya para guru-guru alim ulama dan para oknum habaib tadi atau oknum tuan guru ataupun oknum orang alim. Nah jadi kita satu aja, kita amanah malam ini kepada ahlul bait dan orang-orang yang alim tadi yang menyatakan dirinya alim, itu jangan sombong. Ataupun para juriat tadi, nah artinya para oknum habib tadi jangan bagi sek, jangan bakles. Nah yang paling bagus tadi yang ketiga 1, 2, 3 tadi ialah memualafkan orang, dan beliau ialah orang yang musafir pertama yang kita kenal di dalam unsur Islam. Nah yang keempat orang tua beliau yang kita kenal ialah janda dan jumpu. Nah itu janda dan jumpu termasuk keluarga beliau. Artinya yang keempat tadi itu terbagi daripada 8 jenis, sudah 2 dari yatim dan piatu, fakir dan miskin, mu'alaf dan musafir. Jadi yang keempat tadi ialah janda jumpu. Nah yang kelima ialah fisabilillah. Nah ini kan ada lagi kan buat kita ini, artinya nang fisabilillah tadi nang pembunuhan mulai di zaman Nabi itu membela agama tadi, mempertahankan agama, mempertahankan daripada akidah Islam, wa tabi'in wa sulihin wa la ilah yaumidin tadi kan ada lagi nih nang zaman ini nih. Nah cuma banyak kisah daripada ulama-ulama atau habib tadi yang dibunuh nama saya ini kan. Nah artinya kita ada bahasa-bahasa oknum-oknum hukum lah ada, artinya biar orang tadi nang kena intimidasi, nang kena sodok kayak si Ali Jabir itu kan. Nah mudah-mudahan kita nang terkumpul di sini ataupun penerus daripada ahlul bait tadi wa juriyatina qurrata ayun lil muttaqina, imam tadi akan menjadi imam di kemudian hari. Nah jadi yang kelima tadi ialah fisabilillah, tadi berjuang bagi medan. Jadi kita tadi menjadi imam di dalam rumah tangga kita, tetangga jiran dan lingkungan kita. Nah imam dulu yang penting, menjadi imam, baru sahibul wilayah, artinya jirannya masing-masing. Nah jadi itulah sebagian daripada kias daripada lahirnya seorang, kelahiran daripada seorang anak yatim tadi ya bah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ibni Abdillah tadi. Banyak beliau tuh memberikan contoh adab. Beliau orangnya yang penyabar, karena beliau pernah menyampaikan 5 kunci di dalam dunia ini yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu 1 dulu paling gampang diucap, paling gampang didengar, cuma paling lapah dijalankan ialah orang yang berjiwa sabar. Nah itu 1, pakaian beliau sabar luar biasa. Jadi yang kedua, beliau senantiasa berjiwa ikhlas, baik memberi maupun diberi. Nah itu beliau luar biasa ikhlas beliau. Jadi yang ketiga ialah orang yang mendapatkan ridhonya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang diridai itu luar biasa hidupnya. Istilah kita rezeki itu di ujung.
mudah di kala mana ia dalam kesusahan tadi mudahkan, karena ridhonya Allah tuh luar biasa. Nah jadi banyak juriyat tadi, ahlul bait tadi, ataupun oknum habib tadi, atau oknum tuan guru atau kiai tadi, nang ada dapat ridhonya Allah tadi banyak. Artinya ulun bukan manggisek adalah bontonglah, cuma kita tanamkan, tajamkan di dalam hati. Paling berat kita menyandang gelar daripada habib ataupun sayyid ataupun syarif ataupun al-alim ataupun guru ataupun ustadz, itu paling berat. Bila mana kita kadakawa sesuai dengan adab yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi intinya itu Sidin menjalankan ataupun mengajarkan adab. Jadi kadakawa kita memadahkan diri kita tadi berakhlak, kadakawa dulu intinya tuh adab, baik tata kerama, sopan santun, adab istiadab, sosial kita, moralitas kita, cara berpandang kita. Nah itu adab yang diajarkan oleh beliau. Karena mana sesuai dengan yang diajarkan oleh beliau tadi, kesimpulan daripada umatku tadi kata beliau, daripada adabnya bagus sehingga menjadi orang yang berakhlak. Nah jadi adab dulu, jangan kena harap habib si A beradab mari ustaz, guru si A beradab, mualim si A kata kawan. Jadi kata kau kita menyatakan diri kita sedikit orang yang berakhlak tatkala mana adabnya ada sempurna. Nah itu firman Tuhan nyata itu. Kenapa diturunkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi? Karena memperbaiki daripada adab sehingga menjadi orang yang berakhlak. Nah itu. Jadi jangan kita melihat oh ini harat danal bulan, oh ini mualim ini bagus, bejabis, bejanggot, gagah, bagus pakaian, baik alim belum pasti. Tapi lihatilah adab seseorang tadi. Nah jadi orang Banjar juga jangan melihat kisengnya bauntungnya, lihat di dalamnya tuh bila ada samsung dia ya. Nah jadi jangan memandang daripada jahiriah seseorang, lihatlah batinnya dan akhlaknya tadi, karena akhlak tadi terbuat daripada tempaan daripada adab. Nah itu adab dulu baru akhlak. Jadi kesempurnaan daripada adab yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ialah adab sehingga menjadi manusia yang berakhlak. Nah itu poin. Jadi bila mana kita cinta sayang akan kepada Rasulullah tadi belajar kita, bila mana ada kita berrezeki beri makan yatim piatu. Nah itu yatim dan piatu itu sama kita memberi makan sumailar ruhi wa abihi wa yuhannya tadi, batang tubuhnya Rasulullah sama, karena beliau terlahir daripada anak yatim dan piatu. Nah itu satu. Ketika kita yang kedua, kita memberi makan menyenangkan kepada fakir dan miskin, sama memberi makan menyenangkan membahagiakan kepada keluarga baginda Nabi. Nah dua sudah kan. Jadi habis fakir miskin tadi, janda dan jumbo. Nah namun kawan kita ada berrezeki sisihkan, ada kawan tulis wadai, ada wadai nasi, tak kenal pun sedikit kan. Nah artinya berbagilah, karena di situ nyata Allah berfirman, langsung kita kupas tidak akan memiskinkan suatu kaum Bani Adam dan Hawa tatkala mana ia bisa berbagi dan memberi. Jadi kada ada orang miskin. Andai kata ulun ni mau miskin, mungkin kurun waktu kurang lebih 30 tahun lebih dulu janang mungkin miskin. Dan di daerah Samarinda ini, daerah Kaltim ulun ada bepada pintar, ada bepada sombong, ada. Artinya ini bubuhan gapur ini termasuk Dian ini Dimas ini. Nah ini penerus kami dulu, ini masih angkatannya buan kolek dulu. Jadi di daerah Lojanang ini, Kaltim ini belum banyak majelis dulu. Nah artinya mulai bahari itu, mulai halusannya masih istilahnya tuh masih umur berapa dulu Dimas? 7 tahun. Masa ini umur berapa? 27, 20 tahun sudah mengenal kita ini.
Nah jadi bilainya mana di bawah di atas pada itu kan istilahnya majelis hanyar. Nah jadi mudah-mudahan kita majelis hanyar tadi Allah mengiringi artinya majelis-majelis yang terdahulu. Jangan ketujuh begisik, jangan ketujuh bepanasan, jangan membedakan guru si A bagus, guru si B bagus, jangan juga kita bepada aku suara ku harap, tajwidku pas, ini pas, guru itu kada pas, jangan. Nah jadi ulun bukan menyinggung bubuhan biarkah siapa tuh ada tuan guru lah, ini banyak masih ini lulusan pesantren. Nah artinya pesantren kalau di Banjar tuh timbangkan sedikit biar pada tegang. Nah jadi pesantren di Banjar itu ada pertama di daerah Pemangkih, Guru Muhtar, Guru Mahfud. Nah jadi yang kedua itu pesantrennya di Darussalam, yang ketiga di Al-Falah Banjarbaru. Nah ini orang Al-Falah nih. Nah itu lulusan di daerah Jawa Timur itu, Ananda tuh, nah dari Balikpapan itu. Nah jadi itu orang luar biasa juga imam ini, artinya dari Jember, ya kan? Nah ini banyak kita artinya orang-orang pesantren di sini, artinya orang yang sudah keliling menduduki daripada pondok-pondokan, artinya yang luar lah. Nah jadi artinya kita mudah-mudahan guru-guru yang ada di Kaltim ini kita doakan bertahan, mudah-mudahan kita amanah, jangan coba kesambatan bagi sindiran bangumusuhan. Nah dan kita doakan juga bubuhan para ahlul bait, artinya baik dari Sayyid, Syarif ataupun Habib tadi, nah ulun sayangi, ulun rindukan, ulun cintai tadi, mudah-mudahan jangan ada perpecahan walaupun berbeda daripada pam juriat tadi, jangan ada bangkles bumusuh. Artinya kita di Kaltim ini ada yang banyak bikin nasab, ada yang kada banasab tadi, ada dua yang asli, ada yang kada. Nang banasab tadi ada yang asli, ada nang kada. Nah ini karena nasab ini paling murah, 5 juta keluar terbitan. Ya kalau banyak habib palsu, banyak kata KKP sudah. Nah jadi gampang, artinya mana pula nasab itu gampang. Artinya kesini bubuhannya ini termasuk orang-orang nasab gini. Nah hendak lewat ulun kita sampai ke Jakarta awak banyak jalurnya. Nah artinya ke Kairo awak di Mesir ke Ujubullah, ya kan? Nah jadi banyak bontongan jalurnya. Artinya nih mudah-mudahan kita ahlul bait tadi ataupun para guru-guru tadi kalau kita membimbing kita bertahan, artinya menurunkan daripada perjalanan adab sehingga menjadi orang yang berakhlak tadi. Nah jadi yang keempat, artinya tadi ketiga janda dan jumbo kan. Nah artinya jangan dulu janda kita nang sugih dibahagiakan, salah juga. Nang beda beli sewa porton balpak, jangan dua itu janda sugih. Nah bini aja bagus, salah. Nah jadi artinya cari janda itu nang orang jumbo atau janda nang fakir atau janda miskin. Jadi disisihkan rezeki kita tadi, karena Allah tadinya ada bakal memiskinkan kita bila mana kita bisa berbagi dan memberi. Nah itu jadi yang keempat ialah mu'alaf dan musafir. Artinya bila mana ada mu'asafir, orang yang kata larat tadi sensaraan di jalanan tuh, bila kelaparan beri makannya, ini kada berduit beri duit, jangan juga minta 100 beri 200, salah juga. Nah bila kada berduit tadi beri siapa tuh nya atau keperluan, atau nya kada beberas di rumah, ataupun anak inya kan kada beli susu, kada penukar anak beri, kada kawas banyak sedikit ikhlas tadi. Nah rinda kita tadi berapa kita rinda bari, jangan juga kita awaknya ganal ya, pagalangannya ganal dah, ada sedikit bari itu mahir mulai, jangan juga ada boleh, jangan kita mencaci memaki akan kepada sesama tadi. Siapa tahu kita ada keluarga kita nang gitu miskin juga itu. Nah jadi ingati, belajar dan pelajarilah adab yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah jadi yang kelima tadi ialah fisabilillah, contoh orang yang menyampaikan tausiah ilmu agama
kaum masjid, kaum langgar, orang di majelis. Nah itu termasuk fisabilillah. Guru mengaji, guru tiga Al-Quran, nah itu termasuk fisabilillah. Atau orang yang senang atau yang suka mengisahkan masalah tentang ilmu agama yang membawa manfaat baik kehidupan kita, keluarga kita, dan juriat kita, itu pasti bagus, jangan dimusuhi. Nah jadi itulah sedikit yang kita sampaikan, karena mana waktu sudah jam 9:30. Artinya ulun ada panjang lebar, ada bisa berpidato juga, berkisah juga, berceramah juga, daripada mengisi keputungan. Nah karena malam ini hendak ulun isi panjang-panjang, alih juga modalnya habis, modal bender. Nah memang ada guru hendak mengisi, kan ada para habaib tadi, ada hendak mengisi tapi berebut. Ada guru, 7 orang guru yang hendak mengisi malam ini ceramah di sini ada 7 orang juga habib, nang kata kita sebutkan namanya tadi ada juga. Bila mana ulun ambil seikom yang kiri, ambil guru tadi seikom, guru lain kiri, artinya bukan dengki. Nah guru itu banyak kiri, pahirian, habib pahirian juga, karena kiri itu bagian daripada dan termasuk sifat daripada Rasulullah. Artinya Rasulullah sendiri itu beliau kiri akan kepada orang yang ahli ibadah, ahli kebaikan. Jangan salah sangka. Kita harap kita memadai Nabi itu pahirian terbaik, bukan itu. Jadi dengarkan baik-baik biar kada gagal paham. Nabi itu orang yang suka kiri akan melihat daripada orang ahli kebaikan, kata beliau. Ya Allah ya Rabb, aku nah yang jadi itu karena orang itu ahli ibadah, ahli kebaikan. Kiri beliau. Nah, cuman Nabi tadi kedebehi sifat dengki. Ingat itu, beliau tidak mempunyai sifat dengki walaupun sebutir embun. Nah itu keistimewaan Rasulullah. Kalau hiri beliau ribuan hiri dekat tubuh beliau, akan tetapi dengki tadi nol, tidak ada. Nah jadi mudah-mudahan kita mengumpati kayak beliau. Hiri boleh orang ahli ibadah, ahli kebaikan, termasuk orang-orang yang ahli sedekah tadi, ahli memberikan kebaikan kepada sesama, memberikan manfaat, syafaat, keistimewaan. Nah itu bagus kita hiri, tapi kada boleh kita dengki. Kita harap saja musuhnya sudah itu dengki. Tapi kalau kita mau empati atau menuruti tadi kegiatan, nah jadi katakan jangan gagal paham. Kita apakah itu jar memadahi Nabi itu orang raja hiri. Nah artinya beliau tuh hiri tadi melihat daripada orang-orang yang ahli ibadah, ahli kebaikan. Akan tetapi beliau tidak mempunyai sifat dengki. Nah itu sifat beliau. Artinya perjalanan tadi supaya salawat kita bagus. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa juriyatina wa nabiyana wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Tadi itu sampai ke beliau, sampai ke diri kita, sampai ke beliau, sampai ke juriat kita, sampai ke keluarga kita tadi, sampai ke sumailah ruhili ahli lil kubur, sampai kepada orang-orang Tuhan kita yang terdahulu tadi. Mudah-mudahan dengan hikmahnya mengingat ataupun mengenang hari lahirnya anak yatim tadi, tak lain dan tak bukan dialah Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kita senantiasa mendapatkan berkah daripada Allah, syafaat daripada beliau sampai berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita di dalam kesusahan, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan. Dikala mana rezeki kita yang tertutup, ya Allah Engkau bukakan, yang jauh Engkau dekatkan, yang dekat Engkau sampaikan, yang sampai Engkau cukupkan, yang cukup Engkau berkahkan. Dikala mana aku di dalam kesengsaraan, maka aku berikanlah mujiat keistimewaan serta kelebihannya untuk juriatku dan serta kedua orang tuaku. Ampunkanlah dosa dan kesalahannya, bimbinglah ia di jalan yang Engkau ridai, birahmatika ya Arhamar Rahimin.